10 अप्रैल 1988 इतवार की सुबह 9:50 पर जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोरदार धमाके से लरज उठे। अभी लोग धमाके की वजह जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि हर तरफ से उन पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश होने लगी। ये एक हौलनाक मंजर था, कयामत की वो घड़ी जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फैजाबाद में ओजड़ी कैंप के अंदर असला डिपो में लगने वाले आग के बाइस बम फट रहे थे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मिसाइल और रॉकेट उड़ उड़ कर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरकर तबाही फैला रहे थे। सड़कों पर मौजूद लोग पनाह की तलाश में भाग रहे थे। किसी ने इसको इंडियन हमला करार दिया तो किसी ने कहा कि इसराइल ने अटैक किया है। सड़क पर चलती गाड़ियां निशाना बन रही थीं। रॉकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते खौफो हिरास फैलाते जमीन पर गिर रहे थे। जुड़वां शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फराहमी का निजाम दरम बरम हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। चकलाला में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और परवाजों की आमदोरफ्त रोक दी गई। ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कई रॉकेट गिरे। उन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुमे को होती थी, इसलिए इतवार को तालीमी इदारे और दफातर खुले थे। धमाके के फौरी बाद सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ओजड़ी कैंप के असला खाना में लगी आग भड़क रही थी और कैंप से मुल्हिका आबाद गुलशन दादन खान के रिहायशी घर सुरमे का ढेर बन चुके थे। लोग इनमें से अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। दोस्तों, जख्मियों के जिस्म के आज़ा उड़ गए थे, जिस्म बुरी तरह झुलस गए थे। अस्पतालों में तल धरने को जगह न थी। फौजी दस्तों ने इलाके को घेरे में ले लिया था और इमदादी कार्रवाइयां उरूज पर थीं। इस दौरान इत्तला आई कि इस्लामाबाद की तरफ आते हुए साबिक वफाकी वजीर बराए पैदावार मोहम्मद खाकान अब्बासी की चलती गाड़ी पर 2 रॉकेट गिरे, जिसके नतीजे में खाकान अब्बासी हलाक हो गए, जबकि उनके बेटे जाहिद अब्बास शदीद जख्मी हो गए। जाहिद अब्बास बाद अज़ां 14 साल तक कोमे में रहने के बाद फौत हो गए थे। ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी गिरे। फाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 3 रोज़ा कौमी शौक का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी की रिहायशी सुरैया मुनीर की उम्र इस वाक़े के वक्त 13 साल थी। वो कहती हैं कि उस रोज़ स्कूल में टेस्ट था और मैं अपनी कज़न के साथ स्कूल जाने के लिए करीब ही अपनी चच्ची के घर गई। उस वक्त वो वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रही थी और मेरे दाखिल होने के थोड़ी देर के बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और वॉशिंग मशीन भी उछल गई। हम सब चीख पड़े, फिर हर तरफ से चीखों पुकार सुनाई देने लगी। खयाबान सर सैयद से नालालई की दूसरी जानिब कटारियां की आबादी और उसके साथ ओजड़ी कैंप है। हमने ओजड़ी कैंप से स्याह धुएं के बादल उठते हुए देखे और फिर मुसलसल धमाके सुनाई देने लगे। इसके बाद फौरी तौर पर फजा में रॉकेट बरसने लगे। एक अजीब सी भगदड़ मची हुई थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बताती हैं कि हमारे समय तमाम लोग, मर्द और खातीन, घर बार खुले छोड़कर बंगश कॉलोनी की तरफ भाग खड़े हुए। औरतों के पाँव में जूते और सरों पर दुपट्टे नहीं थे। किसी को अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं था। यूं कहें कि कयामत का मंजर था और हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में था। मैं कभी सोचती हूँ तो दुआ करती हूँ कि खुदा अब ऐसा मंजर जिंदगी में दोबारा ना दिखाए। फैजाबाद के मकाम पर वाक़े ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर पाकिस्तान टेलीविजन के अकाउंट्स के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद जावेद पीटीवी हेडक्वार्टर्स की 4थी मंजिल पर थे। वो कहते हैं कि हम दफ्तर पहुंचकर काम शुरू कर चुके थे जब एक जोरदार धमाके से खिड़कियां और दरवाजे बजने लगे। यूं लगा कि शायद किसी इंडियन हमले ने हम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, क्योंकि हर तरफ खौफ व हरास था और हर तरफ रॉकेट और मिसाइल कर रहे थे। हमारे दफ्तर के अक़ब में सरकारी फ्लैट्स गुलशन जिना है, जहां एक रॉकेट आकर लगा, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आसपास खड़ी गाड़ी भी तबाह हो गई और उसके अलावा लोगों को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। हम सब मारगला की पहाड़ियों के ट्रेल 5 की तरफ भाग खड़े हुए। उनका ख्याल था कि वो काफ़ी ज़्यादा महफूज जगह होगी। कुछ लोगों ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की समत बरी इमाम के मज़ार की जानिब भागना शुरू कर दिया। अनीस रहमान उस रोज़ रावलपिंडी सदर के इलाके में अपने दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये एक खौफजदा कर देने वाला वाक़या था। हमारा दफ्तर इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़ था कि अचानक ज़ोरदार धमाके ने खौफ व हिरास फैला दिया।
ہم لوگ دفتر کی عمارت سے نکل کر نیچے کشمیر روڈ پر آ گئے، جہاں لوگ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک راکٹ آ کر گرتا، جیسے کوئی ماہر نشانہ باز فائر کر رہا ہو۔ میں نے ایک موچی کو دیکھا جو کہ اس ہنگامے سے بے نیاز اپنے جوتے کاٹنے میں مصروف تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری طور پر وزیر اعظم محمد خان جونیجو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے کچھ ہدایات بھی جاری کر دیں۔ 10 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر انصاف جو پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر تھے وسیم سجاد، انہوں نے اجلاس ملتوی ہونے سے قبل ایک بیان پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے بارود کے ذخیرے میں اس وقت اتفاقیہ آگ لگ گئی ہے۔ جب ایک ٹرک سے بارود کو سنبھالا جا رہا تھا تو ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی تو اس نے پورے ذخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 58 سے زائد افراد ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ موقع پر موجود جوانوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ کوششیں بے سود رہیں اور نتیجے میں بہت سارے دھماکے ہوئے۔ بعض راکٹ وغیرہ جڑواں شہروں کے کئی علاقوں میں جا گرے، جس سے بھگدڑ مچ گئی اور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ امریکن محکمہ دفاع نے پیر کے روز بحریہ کے بم ڈسپوزل سکواڈ پر مشتمل ٹیم اسلام آباد روانہ کر دی تاکہ وہ دھماکے کے بعد سلامت بچ جانے والے گولہ بارود کو ٹھکانے لگانے میں پاکستانی اہلکاروں کی مدد کر سکے۔ 11 اپریل کو کویت سے واپس پہنچنے کے بعد صدر جنرل ضیاء الحق نے جائے وقوع کے دورے اور متاثرین سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور ہم لوگ یہ کسی کی غفلت ہے یا کسی نے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اس کا پتہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ضیاء الحق نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت عوام سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی، مسلح افواج اپنی روایات کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔ صدر ضیاء الحق نے کہا کہ وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کے عادی نہیں ہیں۔ فوجی یونٹیں جہاں جہاں رہتی ہیں، جہاں جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے، ان ساری جگہوں کے حادثے کی انکوائری کی جائے گی اور 12 اپریل سے آنورڈ پھر اس کی انکوائری بھی کی گئی۔ اوجڑی کیمپ 7 فروری 2016 کے ڈان اخبار کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے زمانے کا ایک پرانی طرز کا اسلحہ خانہ تھا جو سرخ اینٹوں پر تعمیر کی گئی۔ عمارتوں پر مشتمل یہاں فوجی یونٹس قیام کرتے تھے، لیکن 1979 میں اسے ISI ڈائریکٹوریٹ نے اسلحے کے ایک عارضی ذخیرے کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں ضرورت کے وقت ہتھیار لائے اور یہاں سے لے جائے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے شاہد خاقان عباسی واقعے کے وقت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے 500 کلومیٹر دور حفر الباطن میں ایک پروجیکٹ پر کام کے لیے موجود تھے۔ انہیں وہیں اوجڑی کیمپ کے حادثے کی اطلاع ملی جس میں ان کے والد محمد خاقان عباسی ہلاک اور بڑے بھائی زاہد عباسی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اب ان کے بھائی کی جان تو بچی رہی، لیکن وہ تقریباً 13 سال ملک سے باہر امریکہ اور کبھی کسی ملک میں وہ کومے کی حالت میں رہے اور بالآخر ان کی بھی جان چلی گئی۔